Question number 65. Which one of the following represent the population growth curve of a species with limited resource? A. Logistic. B. Exponential. C. Log normal. D. Competitive exclusion. So the correct answer is D. Competitive exclusion. So what do you mean competitive exclusion? ምን ማለት ነው የሚለውን እኒ competitive exclusion means the competition between organism of two different species በሁለት ኦርጋኒዝሞች መሃል ያለው ውድድር ወይም ፉክክር ማለት ነው on the same available resource ተመሳሳይ የሆነ ሪሶርስ ላይ ሁለቱም ኦርጋኒዝሞች ኮምፒት ሲያደርጉ in the same niche mix which means ተመሳሳይ ሃቢታት ላይ ወይም ቦታ ላይ and one is successful the other is extinct አንዱ ይኖራል አንዱ successful ይሆናል ሌላው ደግሞ ይጣፋል እንዲህ አይነት ኮምፒቲሽን competitive exclusion ይባላል አንዱን አጥፍቶ ለራሱ የሚኖር survival for the fittest እንደምንለው እንደ ዳርዊን ማለት ራሱን አቅም ያለው ይኖራል ሌላው ይጣፋል so እንዲህ አይነት competition we call it that competitive exclusion እንለዋለን so choice D is the correct answer. Good. Question number 66. One goat is heterozygous, long hair, capital R, small r, and it is mate carries homozygous, short hair, small rr, which is homozygous recessive. What is the probability of offspring have short hair? A. 25%, B. 100%, C. 75%, D. 50%. So in እንደተለመደው የምንሰራው that of Mendel inheritance ፖኔት ስኩዌርን በመጠቀም ነው ጄኖታይፑ ካፒታል R እና ስሞል r whereas small rr ን ክሮስ ስናደርግ የምናገኘው 15% of long hair and 15% of short hair phenotypically whereas genotypically ግን 2 capital R small r and 2 small rr ነው የምናገኘው so ይጠየቅነው ምንድነው የሚለው ነው ይጠየቅነው probability of offspring having short hair so short hair ያላቸው choice D is the correct answer 50% ነው ማለት short hair cross እናደርግ የምናገኘው so choice D is the correct answer. Good. Question number 67. The type of enzyme used in recombinant DNA technology to split specific sugar phosphate bond in each strand of DNA double helix is called A. Stress, B. Restriction enzyme, C. Lipase, D. Ligases. So the correct answer is B. Are enzymes that are cut DNA molecules at particular place. They are essential tools for recombinant DNA technology. That's why restriction enzymes are the best choice for these questions. Recombinant DNA ላይ more apply የሚሆነው a restriction enzyme እንለዋለን which means like that of catabolism ማለት breakdown hydrolyze በማድረግ የኛውን DNA split የሚያደርግልን የኢንዛይም ታይፕ restriction enzyme እንለዋለን stresses oxidoreductase ላይ apply የሚሆነው lipase a hydrolyze type of enzyme ሆኖ fat ላይ apply የሚሆነው ligases ስድስተኛው የክላስ ኦፍ ኢንዛይም ላይ ጆይኒንግ ዲኤንኤ ለማድረግ የሚያግዝ ነው ግን ይሄኛው የሊጌሲስ ተቃራኒ ስፕሊት ኦር ከት የሚያደርግ ዲኤንኤ የትኛው ነው ሪስትሪክሽን ኢንዛይም ይሆናል ማለት ነው good question number 68 Lamarck theory of evolution is known as A. Natural selection, B. Survival of the fittest, C. Mutation theory, D. Inheritance of acquired character. እነዚህ ሶስቱ የዳርዊን ቲዮሪ ሲሆኑ ኢንሄሪታንስ ኦፍ አኳየርድ ካራክተር ኤንድ ዩስ ኤንድ ዲስዩስ ቲዮሪውን ያስቀመጠው ላማርክ ቲዮሪ ይሆናል ማለት ነው so the correct answer is choice D inheritance of acquired character ይሆናል ማለት ነው good question number 69 habitation and imprinting illustrate that behaviors are made up of A. Reversible stimuli response learning, B. Unchanging response to preset stimuli, C. Both innate and learned components, D. Simple response to complex stimuli. So the correct answer is choice D. So these are more explained in question number 37. Question number 37 ላይ more explain አድርጌዋለሁኝ እዛ ላይ
refer ማድረግ ይቻላል so simple response to complex stimuli is related with that of habituation and imprinting habituation ማለት በድግግሞሽ የምናመጣው የቢሄቪየር አይነት ሲሆን imprinting ማለት ደግሞ attachment በውስጡ የያዘ የቢሄቪየር አይነት ነው so እነዚህ simple response to complex stimuli ወዲያውኑ ምላሽ የሚፈልግ የቢሄቪየር አይነት ነው that's why choice D is the correct answer good question number 70 the evolution of a species which is based upon the sum total adaptation change could be preserved by A natural selection B speciation C human conservation D isolation so the correct answer is A natural selection ይህ ማለት according to Darwin theory but Darwin theories depend on a single ይህን natural selection is those members of a species which are best adapted to the environment will survive reproduce in greater number than the other less well adapted ምን ማለት ነው ይሄ በጣም አዳፕት የሆኑ ሰርቫይቭ የሚያደርጉት አቅም ያላቸው ናቸው ካፓሲቲ ያላቸው ናቸው ሌሎቹ ግን ይሞታሉ ይጠፋሉ ኤክስቲንክት ያደርጋሉ that's why capacity or አቅም ያላቸው ይኖራሉ that's why Darwin theories are proposed for that of survival for the fittest so natural selections are proposed by Darwin so the correct answer is choice A good question number 71 based on difference in DNA which of the following animal is closer to human being ከሰው ጋር የሚቀራረብ በዲኤንኤ ቅጣት ኮምፔር ስናደርግ የትኛው A frog B domestic pig C zebra fish D domestic chicken so ይህን ስናይ according to the closeness of the human የሰው አቀራረብ ላይ ስናይ evolution theory ዲቴል ስናጠና the base of different in their DNA ሪሌት የሚሆነው ከፒግ ጋር ይሆናል ማለት ፒግ ማለት አሳማ domestic pig is relatively close to human being so choice B is the correct answer good question number 72 to which group of sugar can the molecules dihydroxyacetone be classified A hexose sugar B pentose sugar C tyrose sugar D oligo sugar or oligosaccharide so A focus ማድረግ ያለባችሁ based on number of carbon dioxide or mono carbohydrate በተለያዩ ስትራክቸሮች ይከፈላል 3 ከሆነ ታይሮስ ሹገር ይባላል 4 ከሆነ ቴትሮስ 5 ከሆነ ፔንቶስ 6 ከሆነ ሄክሶስ ማለት ሞኖሳካራይዶች ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የተጠየቀው ዳይሃይድሮክሲአሲቶን which means ሌላኛው ስሙ ነው ማለት የማን የታይሮስ ሹገር ዳይሃይድሮክሲአሲቶን is the another name of ታይሮስ ሹገር ሄክሶስ ሹገር እነማን ናቸው ግሉኮስ ጋላክቶስ ፍሩክቶስ ናቸው ፔንቶስ ሹገር ደግሞ ራይቦሎስ እና ራይቦስ ዲኤንኤ እና አርኤንኤ በውስጥ የያዘ ነው whereas ታይሮስ ሹገር ዳይሃይድሮክሲአሲቶንን በውስጡ የያዘ ነው so choice is the correct answer ኦሊጎሳካራይድ ማለት ዳይሳካራይድ ነው ከነዚህ ጋር አይገናኙ ሶስቱ ሞኖሳካራይድ ሆኖ ከዚህ ውስጥ ዳይሃይድሮክሲአሲቶን ዲፋይን የሚያደርግልን choice ይሆናል ማለት ነው question number 73 choose the one which of the following human digestive enzyme is incorrectly matched with substrate that normally catalyze A lipase fat B pepsin protein C trypsin starch D pancreatic amylase starch so ኢንዛይም እና ፋንክሽን ያልተጣጣመው ትክክል ያልሆነ የትኛው ነው ሊፔስ ፐርፌክትሊ ፋትን ወይም ሊፒድን ብሬክ ዳውን ስለሚያደርግ ሊፔስ ተባለ ፔፕሲን ፐርፌክት ፕሮቲን ወደ አሚኖ አሲድ ኮንቨርት የሚያደርግልን ነው ይሄ ደግሞ ሊፔስ ፋትን ወደ ፋቲ አሲድ እንደ ግላይሴሪዮል ግን ሌሎች ኢንዛይምም አፕላይ ይሆናሉ የረፕሲን ትራይፕሲን የምንላቸው whereas ትራይፕሲን completely starchin breakdown አያደርግም starchin breakdown የሚያደርግልን አሚሌስ ማልቴስ ናቸው ማለት ነው so the pancreatic amylase starch ይላል perfect ግን ትክክል ያልሆነው mismatch የሆነው choice C is the correct answer trypsin doesn't hydrolyze or break down starch good question number 74 the organelles of the cell which is concerned with synthesis of lipid in addition to being associated with carbohydrate
metabolism and detoxification is A. Golgi body apparatus, B. Thylakoid membrane, C. Rough endoplasmic reticulum, D. A smooth endoplasmic reticulum. ይህም ተማሪዎች የኦርጋኔል ፋንክሽን ጥያቄ የኦርጋኔሎች ብዙ አንድ 5-6 ጥያቄዎች የኦርጋኔሎች ብቻ ይመጣሉ በየአመቱ በኢንትራንስ ኤግዛም። ስለዚህ ኦርጋኔሎችን ቻፕተር 4 ላይ ግሬድ 11 ፎከስ አድርጋችሁ ማንበብ ይኖርባችኋል። ሶ የመጀመሪያው ስናይ ጎልጂ ቦዲ አፓራተስ ፓኪንግ ኤንድ ሞዲፋይንግ ነው የሚያደርገው ኦርጋኔሎችን። ሁለተኛ ታይሎኮይድ ሜምብሬን ክሎሮፕላስት ስትራክቸር ፕላንት ውስጥ የሚገኝ ነው፣ ግን የተጠየቅ ነው ሲንቴሳይዝ ኦፍ ሊፒድ being associated with carbohydrate metabolism detoxification ነው የሚለው። ሶ ራፍ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ፕሮቲን ሲንቴሳይዝን የሚያደርግልን ራይቦዞም ላይ whereas ዲ ስሙዝ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም is the correct answer ይሄኛውን ፕሮሰስ ያከናውንልናል ማለት ነው። ሶ choice D is the correct answer. Good. Question number 75. Where is the convergence point of the metabolism of building block of carbohydrate, lipid and proteins? A. Cytoplasma, B. Krebs cycle, C. Calvin cycle, D. Electron transport. So ተማሪዎች ይህም ከየትኛው ጥያቄ ጋር ነው የሚገናኘው? ከኤሮቢክ ሬስፓይሬሽን ስቴጆች 4 ስቴጆች አሉ ብያቸዋለሁ። የመጀመሪያው ግላይኮላይሲስ፣ ሊንክ ሪአክሽን፣ ክረብስ ሳይክል እና ኢቲሲ ነው። እዚህ ውስጥ የምንጠቀማቸው ማክሮ ሞለኪውሎች ቤዚካሊ ብዙ ጊዜ ግሉኮስን ነው። ግን ኢንስቴድ ኦፍ in harsh condition in scarcity of carbohydrate ሊፒድም ፕሮቲንም አፕላይ ይሆናል። በዚህን ጊዜ ሶስቱ አፕላይ ሲሆኑ የቱ ጋር ነው ኮመን ፖይንት የሚገናኙት የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ሶ በብዛት የሚገናኙት ሪአክሽን ላይ ኮንቨርሽን ግሉኮስ በግላይኮላይሲስ ፕሮሰስ ላይ ወደ ፓይሩቬት C3 ካርበን ኮንቨርት ይሆናል። the same is true that of fat or lipid ወደ ፋቲ አሲድ እና ግላይሴሮል ኮንቨርት ይሆናል። ፕሮቲን ወደ አሚኖ አሲድ ሄደው ኤነርጂን ፕሮዲዩስ የሚያደርጉና ሶስቱን ኮመን የሚገናኙበት ሶስተኛው ስቴጅ ናውን ቱ ቢ ክሬብስ ሳይክል ነው ማለት so choice B is the correct answer. Good. Question number 76. Among the following crop which one is non-C4 photosynthetic pathway? A. maize, B. sorghum, C. pineapple, D. sugarcane. so እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ የፕላንት አይነት ስትራክቸራቸውና ኤግዛምፕሎቻቸው ነው። ሶስት አይነት አለ የፕላንት ሪአክሽን at different area at different site C3 C4 እና CAM የምንለው። አሁን የC4 ኤግዛምፕል ፎቶሲንቴቲክ ፓዝዌይ ያልሆኑ እነማን ናቸው ነው ጥያቄው። ሜይዝ ነው፣ ሶርገም ነው፣ ሹገር ኬን ያልሆኑ ፓይናፕል ኤንድ ዳት ኦፍ ካክተስ የምንላቸው CAM ናቸው እንጂ C4 አይደለም። so choice C is the correct answer. Good. Question number 77. Which of the following responsible for rapid evolution in RNA virus? A. High stability of its RNA, B. High mutation rate of its RNA, C. Reverse transcriptions of its RNA, D. Accurate replications of its RNA. So the correct answer is choice B. The high mutation rate of RNA is responsible for rapid evolution in RNA virus. ስለሆነ choice B is the correct answer ማለት ነው። high mutation rate of its RNA ማለት ነው። ከዚህኛው ጋር direct relation ያለው። Good. Question number 78. What major consequence does primary ecological succession involve normally? A. Complexity of food web increase, B. Number of species present decrease, C. Abiotic factor become less favorable, D. Habitats become harsh and deteriorate. So the correct answer is choice A. During primary succession, pioneer species change the abiotic and that of all other species to colonize a step by step the number of species present and increase as well as complexity of food web increase. ስለሆነ choice A correct answer. Complexity of food web increase ይሆናል ማለት ነው። ይጠየቅ ነው major consequence does primary ecological succession involve normally succession involve የሚያደርገው የትኛውን ይሄኛውን complexity food web increase ይሆናል እንጂ ሌሎቹን ኮንሰርን ያለ so choice A is the correct answer. Good. Question number 79. How quickly a population would increase or decrease in the size is probably least influenced by the presence of
A. Adequate supply of oxygen. B. Disproportionate human race. C. Severe interspecific competition. D. Carnivore and herbivore. So, choice B is the correct answer. Proportionality of human race cannot influence ይሆናል ማለት ነው። ይህ ማለት proportionality, disproportionality of human race ስንል quickly population would increase or decrease in size ማለት የህዝብ ቁጥር ቶሎ በፍጥነት የሚጨምር ወይም የሚቀንስ leastly influenced የሚያደርገው የዘር በዘር አለመከፋፈል ከዚህኛው ጋር ቀጥታ አይገናኝም። adequate supply of oxygen affect ሊያደርግ ይችላል። intraspecific competition affect ያደርጋል። carnivore and herbivore competition affect ያደርጋል። but ይሄኛው ከዘር ጋር የሚገናኘው doesn't affect. Question number 80. Among the theory about origin of life, which one is better agree with concept of change in organism and their genetic composition over generation being caused by meiosis, hybridization, natural selection or mutation? A. Cosmosan theory. B. Biochemical origin theory. C. Special creationism theory. D. A spontaneous generation theory. So, the correct answer is choice B, known to be biochemical origin theory ነው ማለት ነው። ከሜዮሲስ hybridization, natural selection or mutation ጋር የሚገናኝ origin of life ላይ mutation ማለት sudden change of chromosome or gene happen ሲሆን hybridization ቅልቅል natural selection the Darwin theory apply የሚያደርገው እነዚህን ሁሉ በጥምር ይዞ ቲዮሪውን apply የሚያደርገው biochemical origin of theory የምንለው ነው። So choice B is the correct answer. Good. Question number 81. Which of the following is the most accepted theory about origin of life on the earth? A. Theory of spontaneous evolution. B. Theory of chemical evolution. C. The cosmic theory. D. Theory of a special creation. So, ይሄ የስነ ፍጥረት ሳይንስ ተመራምሮ ቲዮሪ ኦሪጂን ኦፍ ላይፍ ከየት ነው ላይፍ የመጀመሪያ ህይወት ከየት ነው የመጣው የሚለውን የሚያስቀምጥበት ቲዮሪ ነው ማለት ነው። ሶ ትክክለኛው ከዚህ ጋር የሚገናኘው ቲዮሪ ኦፍ ኬሚካል ኢቮሉሽን ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት by scientists biochemical origin theory is the most accepted theory about the origin of life on the earth in nowadays. spontaneous generation ስን ዘግመተ ህይወት ሆኖ ግን ህይወት የመጣው ህይወት ከሌለው ነገር ነው የሚለው ይሄ የአርስቶትል ሐሳብ ነው። whereas cosmologic theory ተመሳሳይ ነው። theory of special creation የምንለው eternity of life የምንለው ጋር የሚገናኝ ነው። ከሪሊጂን ቲዮሪ ጋር የሚገናኝ ነው። but chemical evolution ማለት በኤክስፐሪመንት ዲፔንድ ሆኖ ላይፍ መምጣት አለበት ነው የሚሉት። ሶ ሪሌሽን ኬሚካል ዲኤንኤን በማጥናት ህይወት ያላቸውን ነገሮች የሚለዩበት ፕሮሰስ ነው theory of chemical evolution የምንለው። so choice B is the correct answer. Question number 82. What is the possible cause or isolating mechanism for formations of allopatric species? A. Seasonal isolation. B. Temporal isolation. C. Behavioral isolation. D. Geographical isolation. So the correct answer is choice D. Geographical isolation. This means allopatric species ማለት የቦታ ልዩነት በማድረግ ኦርጋኒዝሞችን ቫሪዬሽን ናቸው ዝርያቸው ማራራቅ ማለት so a process which different populations of a species develop due to physical or geographical isolation በቦታ ልዩነት የተለያየ ልዩነት ማንነት የሚፈጠርበት ወይ ቆላና ደጋ የሚኖሩ የሰው ዝርያ አይነት የእንስሳት አይነት የእጽዋት አይነት የሚለያየበት ፕሮሰስ allopatric geographical isolation እንለዋለን ማለት so choice D is the correct answer. Question number 83. Which of the following statement about instinctive action is not true? A. Are innate. B. Are adaptive. C. Require learning. D. Have fixed pattern. So, ይሄ ማወቅ ያለባችሁ በተደጋጋሚ behavior ታይፖችን አይተን በሁለት ከፍለን learned behavior እና instinctive behavior ይሄ በኤክስፒሪየንስ through process የምናገኘው learned behavior ይባላል። ሳንወለድ በተፈጥሮ ይዘን የምንወለደው instinctive behavior ይባላል። for that matters አሁን የተጠየቀው not true ስለ instinctive action ያለው ነው የትኛው ነው
So choice C ነው required learning ይሄ required learning learned behavior ነው እንጂ instinctive behavior አይደለም instinctive behavior ማለት innate behavior ነው adaptive ነው fixed pattern ነው so choice C is not true good question number 84 what does a low value of Simpson index of diversity normally indicate to the researcher A an area with high number of endemic species B an area dominated by one or few species C a biodiversity hotspot with abundant species an area with plants but no species of animals so Simpson index diversity concern የሚያደርገው የትኛው ነው an area dominated by one or few species ትንሽ ወይም በአንድ ዶሚኔት የተደረገ ኤሪያን ዲስክራይብ የሚያደርገው low value of Simpson index ይሆናል ማለት ነው choice B is the correct answer question number 85 a country with high youth population but low old age population and low infant population shows a population pyramid with bulge in the middle a population with wide base and narrow apex an inverted pyramid D a pyramid assuming rectangular shape so A pyramidን በመሳል ያለውን ሲኩዌንስ ማስቀመጥ ነው high use ብዙ ወጣት ያለበት ፖፑሌሽኑ low old age population ያለበት ህፃናቶችም ዝቅተኛ ያሉበት ማለት ነው so ይሄ የሚያሳየው የትኛውን የፒራሚድ አይነት ነው so choice A is the correct answer population pyramid with bulge in the middle ማለት መሃል ላይ ወጣቶች ስለሚበዙ ከስር ህፃናቶች አሉ ከላይ ደግሞ አዛውንቶች አሉ አዛውንቶችም ህፃናቶችም ያንሳሉ ቁጥራቸው ይላል መሃል ላይ ግን ምኖች ይበዛሉ ወጣቶች that's why ፒራሚዱ መሃል ላይ bulge ይሆናል or ይሰፋል choice A is the correct answer which one of the following is the primary contributions of Darwin to biological theory A an important mechanism of biological evolution is natural selection B new alleles arise through mutation C evolution is the change in the gene frequency over time D genes are the unit of inheritance so primary contribution Darwin ያለው የትኛው ነው choice A an important mechanism biological evolution natural selection ይሆናል ማለት ነው so Charles Darwin is known as the father of evolution due to his detailed explanation of biological evolution ስለ biological evolution ማለት ዘግመተ ህይወት ዳርዊን ብዙ ኮንሴፕቶችን ስላስቀመጠ the father of evolution ወይም የዘግመተ ህይወት አባት እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ስፔሻሊ ናቹራል ሴሌክሽን ያስቀመጠልን ዳርዊን ስለሆነ ከሱ ጋር የሚገናኙ choice A ይሆናል ማለት ነው good question number 87 retrovirus are able to reverse transcribe RNA to DNA in order to A command the host cell in the productions of GNME similar to that of the host B control the formations of viral protein and RNA that can be assembled into new virus particles C replicate without any interruption D control the formations of viral protein and DNA that can be assembled into new viral particles so እዚህ ጋር ይህ ጥያቄ አሁንም በተደጋጋሚ ስለሚመጣ ፕሮቲን ሲንቴሲስ ላይ ልጆች ሞር ፎከስ አድርጋችሁ ማጥናት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው RNA to DNA ሪቨርስ የሚያደርግልን የትኛው ነው ከሱ ጋር እየተገናኘው ነው የሚለው so choice B is the correct answer retrovirus release the RNA into the cell that infected and enzymes reverse transcriptase converts viral RNA into DNA they help them control the formations of more viral protein and RNA that can be assembled into new virus particle ይላል ስለዚህ በዚህ process choice B is the correct answer question number 88 which of the following nucleotide sequence contains 4 pyramid bases A GATCAATGC B UAGCGG UAA C GCUA GACAA D both B and C ይላል good እዚህ ውስጥ ማወቅ ያለባችሁ ናይትሮጂን ቤዝ በሁለት እንከፍላለን ፒውሪን እና ፒራሚድ ፒውሪን ማለት ደብል ቦንድ
ፎርም የሚያደርጉ ናቸው whereas ፒራሚድን የምንላቸው ሲንግል ስትራንድ ያላቸው ናቸው ፒራሚድን ቤዚካሊ ማናቸው that of thiamine and cytosine as well as in RNA uracil but purines are that of adenine and guanine in both cases in DNA as well as in RNA so በዚህ ቾይዝ ውስጥ ስንቆጥር አራት የሚገኝበት ቾይዝ ኤ ላይ ነው እነሱም እነማን ናቸው ቲ ሲ አራት አሉ ማለት ነው ቲሲ በዚህኛው ስትራክቸር or nucleotide sequence of nitrogen base so choice A is the correct answer question number 89 significant change in pH that can affect an enzyme molecule include A building strong ion bond leading to stabilizations of enzyme B altering the charges on some substrate making it difficult to bind to enzyme C changing the color and palatability of food items D increasing the boiling temperatures of the substrate so the correct answer is choice B altering the charges on some substrate making it difficult to bind to enzyme good question number 90 which of the following two elements are formed in all organic molecules A carbon and hydrogen B carbon and oxygen C carbon and nitrogen D carbon and phosphorus so እዚህ ውስጥ ተማሪዎች ማወቅ ያለባችሁ የኛውም ጥያቄ በሌላ መልክ መጥቷል አይተነው ነበረ በየአመቱም ይደጋገማል ኦርጋኒክ ሞሌኪዩል እና ኢንኦርጋኒክ ሞሌኪዩልን መለየት ነው ቻፕተር 2 11ኛ ክፍል ባዮ ሞሌኪዩል ላይ ኦርጋኒክ ሞሌኪዩል የምንለው ከካርበን እና ከሃይድሮጂን ብቻ የሚሰራ ነው whereas ኢንኦርጋኒክ የምንለው ካርበን or hydrogen or both of them በውስጡ ያለያዘ ኢንኦርጋኒክ እንላለን ስለዚህ ኦርጋኒክ ሞሌኪዩልስን ዲፋይን የሚያደርጉ ሁለቱ ኤሌመንቶች ካርበን እና ሃይድሮጂን ይሆናሉ ማለት ነው so choice that of A is according to this but ጥያቄው ላይ የሚሆነው choice C ነው ካርበን እና ሃይድሮጂን ነው የሚለው ሺቱ ላይ ግን እዚህ ጋር ያው እኛውን አዘብራርቆታል choice C ላይ ያለው ካርበን እና ሃይድሮጂን is the correct answer good question number 91 if two molecules of 6 carbon sugar are condensed to form disaccharide which of the following is correct molecule formula of disaccharide A C12H24O12 B C6H12O6 C C11H12O11 D C12H22O11 so እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ሁለት ሞኖሳካራይድ ኮምባይን ሲሆኑ ዳይሳካራይድን ፎርም ያደርጋሉ በዚህ ጊዜ አንድ ወተር ሞሌኪዩል ሪሙቭ ይሆናል ስለዚህ the number of carbon ተመሳሳይ ነው C12H22O11 ይሰጠናል ያ ማለት ወተር ሞሌኪዩል ሁለት ሃይድሮጂን አንድ ኦክሲጅን ሲቀነስ የሚሰጠን ቾይስ ዲ ይሆናል ማለት C12H22O11 ይሆናል ማለት ነው good question number 92 which of the following is not requirement for molecule to directly diffuse across the cell membrane A small size B non-polarity C large size and polarity D lipid solubility so እዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ተማሪዎች ማቴሪያል across the cell membrane transport የሚሆነው በሁለት መንገድ ነው አንዱ አክቲቭ ትራንስፖርት ሁለተኛው ፓሲቭ ትራንስፖርት so ፓሲቭ ትራንስፖርት ዲፊውዝ ሲያደርግ across cell membrane ማቴሪያሎች ምን መሆን አለባቸው small size non polar not large in size and lipid soluble መሆን አለባቸው ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለው not requirement for diffuse across cell membrane small size ትክክል ነው non polarity ትክክል ነው lipid solubility ትክክል ነው ያለው ነው large size and polarity በቀላሉ ያልፋል that's why እንዴት ነው የሚያልፉት ኢነርጂ ሪኩዌር በማድረግ ፕሮሰሱ ምን ይባላል active transport so the correct answer is choice C question number 93 which of the following molecules can provide the cell that least amount of energy per molecule A glucose B reduced NAD C reduced fat D ATP ይሄ ማለት ትንሽ ኢነርጂን ፕሮዲዩስ የሚያደርገው በኤሮቢክ ሪስፓይሬሽንስ ስቴጅ ውስጥ የትኛው ፕሮሰስ ነው
ግሉኮስ 2 ATP እና 6 ATPን ከናድH2 ፕሮዲዩስ ያደርጋል እናም በአጠቃላይ 36 or 38 ATPን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ትልቅ ነው reduced NAD እንዳልኳችሁ አንድ NAD 3 ATPን ፕሮዲዩስ ያደርጋል አንድ ፋድ 2 ATPን ብቻ ነው ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ATP በጣም ብዙ ነው so least amount of energy produce የሚያደርግልን reduced fad ይሆናል ማለት so choice C is the correct answer ይሆናል ማለት ነው question number 94 during photosynthesis which of the following is the first step in transductions of light energy to chemical energy A ATP formation B carbon fixation C photolysis of water D glucose formation so እዚህ ጋም ተማሪዎች ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ፈርስት ስቴፕ ትራንስዳክሽንስ ኦፍ ላይት ኤነርጂ ላይ ማለት ፎቶሲንቴሲስ ካሪድ አውት በሚሆንበት ሁለት አይነት ፕሮሰሶች አሉ ቤዚካሊ ፎቶሲስተም 1 እና ፎቶሲስተም 2 የምንለው ፎቶሲስተም 1 680 ዌቭ ሌንግዝ ያለው መጀመሪያ ፕሮሰሱ ከመከናወን በፊት ዳት ኦፍ ዋተር ስፕሊት መሆን አለበት በምን በላይት ፕሮሰስ ክሎሮፊል አብዞርብ አድርጎ so ያ ፕሮሰስ ምን ይባላል photolysis of water so the correct answer is answer choice C ይሆናል ማለት choice C photolysis of water first ሲከናወን ነው ሃይድሮጅንን ወደ ቀጣዩ ስቴጅ ትራንስፈር የሚያደርግልን ማለት ነው good question number 95 which of the following terms specifically refers to an ecological succession that starts in an aquatic environment A derosaurs B hydrosaurs C primary succession D secondary succession ይሄንን ሞር ፎከስ ማድረግ ያለብን ተርሙ ላይ ነው specifically refer to ecological succession that start aquatic environment ውሃ ውስጥ የሚገኝ environment so xerosaurs ስናይ dry environment or especially desert area refer ያደርግልናል hydrosaurs perfectly aquatic environment ነው refer የሚያደርግልን whereas primary succession የመጀመሪያ ecological succession እንደማለት ነው secondary succession ቀጥሎ የሚመጣውን ecological succession define የሚያደርግልን ነው so ብዙ ጊዜ የሃይድሮሰር እና primary succession ያምታታል ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ basically hydrosaurs ወርዱ ራሱ ውሃ ውስጥ የሚኖር environmenትን express የሚያደርግልን ነው so choice B is the correct answer hydrosaurs are an aquatic environment succession ይሆናል ማለት ነው good question number 96 suppose the age pyramid of population has a broad base with narrow top which of the following is not true about population A it's fast growing B it has high life expectancy C it's dominated by young people D it has high birth rate so እዚህ ጋር ማወቅ ያለብን ፒራሚዱን ስለን ከዛ broad base ይላል መጀመሪያው ላይ ሰፊ ነው ይላል narrow with narrow top which of the following not true about population so pyramidun ስንሰራ broad ቤዙ broad ሰፊ ነው and ቶፑ ደግሞ narrow ሲሆን ይሄ ምንን ያሳየናል ነው fast growing perfect ትክክል ነው እድገት ይኖራል dominated by young people ትክክል ነው so ወጣቱ በጣም ብዙ ነው ማለት ነው ያሳየናል high birth rate ትክክል ብዙ እየተወለደ ነው ማለት ነው ግን የማይሆነው not true about this population is high life expectancy choice B is the correct answer life expectancy ማለት ዲፔንደንቶች ይበዛሉ የሚለው ማለት እሱ አይሆንም ማለት ነው good question number 97 what is the reason that Steinel-Miller exclude free oxygen from the mixture of the gases that he used for stimulations of experiment A early organic molecule did not contain oxygen B oxygen cannot react with the rest of the gas C primitive atmosphere was reducing D the primitive atmosphere will full of oxygen so the correct answer is choice C that of Operan and the Steinel-Miller experiment was based on the assumption that his primitive atmosphere was reducing atmosphere with no free oxygen የሚለው ይሆናል ማለት ነው choice C primitive atmosphere reducing that of oxygen የሚለው የስቴይነል-ሚለር ኤክስፐሪመንትን ዲፋይን ያደርግልናል ማለት ነው good question number 98 which of the following organic molecules is least informative about evolutionary relationship between species A carbohydrate B protein
C. DNA D. RNA so እዚህ ጋም ሊስት ኢንፎርማቲቭ የሆነው ኢቮሉሽን ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ስፒሺስ የተሰሩበት ወይ መገኛ ሶርስ አንሲስተር ላይ ዲፔንድ ሆነን ነው የምንመልሰው ካርቦሃይድሬት ካርበን ሃይድሮጅን ኦክሲጅን በውስጡ የያዘ ነው ሌላ ሞለኪውልን ፎርም ያደርግልንም ኢነርጂ ፕሮቫይድ ነው ሜን ፋንክሽን ፕሮቲን ዲኤንኤ አርኤንኤ ስናይ ግን ከኒኩለስ ጋርና ከኒኩሎታይድ ጋር የሚገናኝ ነው ሶ ቢውልድ የሚያደርግ ነው ከኢቮሉሽን ጋርም ስናይ ሪሌት የሚሆን ሶ ያለው ነው ሊስት ኢንፎርማቲቭ የሆነው የትኛው ነው የሚል ሶ choice A is the correct answer carbohydrate good question number 99 in which of the following way does mutation contribute most evolution A. It preserves adaptive gene. B. It creates new allele. C. It forms new gene pool. D. It helps gene to recombine. So zigam mutation contribute የሚያደርገው የትኛው ነው የሚል so choice A is the correct answer preservative adaptive gene ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት mutation produce የሚያደርገው አዲስ ጂን ነው variation form ያደርጋል this number of organisms with the new gene increase if they are favored by natural selection so these mutations are contribute evolution በጣም produce ያደርጋል ማለት ነው so choice A is the correct answer question number last 100 a small girl who had observed her mother making telephone call one day made a call on her own which is learning behavior does they exemplify A. Insight learning B. Trial and error C. Latent learning D. Sensitization so ከዚህ ጋር የሚገናኘው choice latent learning ይሆናል ማለት ይሄ ማለት is a behavior that the brain acquired certain time without reinforcement and it is allow forming hidden learning thus the girl learned that phone call from her mother without any source of reinforcement it is form hidden learning ማለት ነው ማለት እናትየዋ ስትደውል ነው ያየችው ስልክ ከዛ በኋላ ጠብቃ አንድ ቀን ራሷ ደወለች ይሄ ማለት አንድ ቀን አኳየርድ ያደረገችው የቢሄቪየር አይነት ነው ከዛ በኋላ ራሷ አፕላይ ስታደርግ latent learning እንለዋለን ማለት ነው so the correct answer is choice C latent learning ይሆናል ማለት ነው good this all about 2010 biology entrance exam ይሄ 2010 biology entrance exam ነው I hope ተማሪዎች ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ደጋግማችሁ ስትሰሩት ሞር እውቀት ታገኛላችሁ ከመጻፋችሁም ሪፈር እያደረጋችሁ ስሩ መልካም ንባብ መልካም የኢንትራንስ ኤግዛም ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ